नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ उलमाए कराम की सिटी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। मुसलमानों में पाए जा रहे गम व गुस्से से आगाह किया। मलून के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन वसीम रज़वी ने कुरान मजीद की आयतों के क़दफ़ करने पर सुप्रीम कोर्ट की साजिश के बाद पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर किताब लिखकर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। वसीम रज़वी ने गाज़ियाबाद के डलसना में महाकाली मंदिर का दौरा करने के बाद महंतायती नरसिम्हानंद सरस्वती के ज़रिए मतनाज़ा किताब मोहम्मद का इजरा किया। दायरे इस्लाम से खारिज वसीम रज़वी का ये दावा कि इस्लाम दुनिया में क्यों आया और इसमें दहशत गर्दाना ख़यालात क्यों हैं, इन तमाम मसाइल को ये किताब बेनकाब करती है। मलून रज़वी के ख़िलाफ़ मुसलमानों के अंदर पाए जा रहे गम व गुस्से से वाकिफ़ कराने और इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुताबिला करने के साथ साथ अमीर शरीयत कर्नाटक की हिमा पर बेंगलुरु के तमाम उलमाए कराम ने एक नुमाइंदा वफ़द की क़ियादत में सिटी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और तहरीरी शिकायत पेश करते हुए पुलिस और हुकूमत से पुरज़ोर मुतालिबा किया कि वसीम रज़वी के ज़रिए मुसलसल मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है, लिहाजा इसे फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए। रज़वी पहले भी कुरान करीम के सिलसिले में तौहीन आमीज़ बयानात दे चुका है, मगर हुकूमत की जानिब से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि अब इसने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। यती नरसिम्हानंदा सरस्वती के साथ बैठकर दिया गया बयान वाज़ी करता है कि वसीम रज़वी को अमन दुश्मनों की हिमायत हासिल है। हम मुतालिबा करते हैं कि हुकूमत रज़वी के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। UAPA के तहत केस दर्ज करने का मुतालिबा किया गया है। त्रिपुरा पहुंचकर हक़ाइक़ का सामने लाने वाले वकला और न्यूज़ एंकर्स पर UAPA लग सकता है, तो मुल्क के अमन को दरहम बरहम करने वाले पर क्यों नहीं। वफ़द ने मज़ीद मुतालिबा किया है कि इस किताब पर फौरी पाबंदी लगाकर किताब को ज़ब्त किया जाए। वफ़द ने जुमला मुसलमानान मुल्क और रियासत से भी गुजारिश की है कि अपने अपने इलाक़ों में क़ानूनी माहिरीन और वकला से मशवरा करके क़ानून के दायरे में हर मुमकिन कार्रवाई करें। वफ़द में मौलाना मकसूद इमरान रशादी, मौलाना जुल्फ़िकार नूरी, मौलाना सैयद इब्राहिम मस्जिद अस्करी शिया, मौलाना एजाज़ अहमद नदवी, आगा सुल्तान, मुहीतुर रहमान, फ़ैरोज़ अब्दुल्ला सेठ, उस्मान शरीफ, एडिशनल कमिश्नर्स मुर्गन, सुमंदर मुखर्जी, DCP डॉक्टर शरणप्पा, डॉक्टर संजीव पाटिल, इंटेलिजेंस संतोष बाब, एडवोकेट मुजफ्फर और दीगर शरीक थे। यूपी का साबिक़ चेयरमैन शिया बोर्ड का, उसने हमारे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही बेहुदा किस्म की बातें बयान कर रहा था। यूँ लग रहा था कि ये बिल्कुल पागल सा हो गया है, मजनून सा हो गया है। चूँकि इस तरह के पागलों को हम ऐसे ही छोड़ दें तो मुनासिब नहीं होगा। शहर की तमाम जमातों और ख़ास तौर पर हमारे हज़रात उलमा इकराम और शिया बिरादरी ये सब मिलकर बहुत, जैसे ही ये वीडियो आम हो रहा था, कमिश्नर साहब से मुलाकात करना तय पाया
ایک آدھے گھنٹے کے اندر ہم تمام علماء اور یہاں بنگلور کی جماعتیں کمشنر صاحب سے ملاقات کر کے یہ پورے صورتحال کو سمجھایا، بتایا کہ یہ کتنی نازک حالت ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم علماء اکرام نے اور جماعت والوں نے 3 باتوں کا مطالبہ کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ارسٹ کیا جائے اور اس پر یوپا لگایا جائے۔ جیسے دوسروں پر آپ یوپا لگاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ دہشت گرد ہے اور دہشت گرد کے کام کر رہا ہے اور پورے یہاں کے امن کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس پر سخت سے سخت قانون لگنا چاہیے اور دھارا لگنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے جو گستاخی کرتے ہوئے کتاب لکھا ہے، اس کتاب کو پورے ورلڈ سے اس کو بین کر دیا جائے اور ہمارے اس ملک سے بین کر دیا جائے۔ یہ کسی بھی طرح یہ پبلش نہیں ہونی چاہیے اور یہ دکانوں میں نہیں پہنچنا چاہیے، اس کو بین کرنا چاہیے۔ اور ہماری جماعتوں کے مختلف نمائندوں نے مل کر بہت ہی ہمارے کمشنر صاحب کے سامنے تفصیلات رکھی، تو کمشنر صاحب نے بہت اطمینان کا اظہار کروایا کہ آپ نے جو باتیں رکھی ہیں آپ تحریر میں لکھ کر دیجئے، ہم اس کو قانونی طریقے سے جو کچھ کروانا ہے ہم ضرور اس پر کارروائی کریں گے، ہم اس میں ذرا بھی جھول نہیں برتیں گے، خاموش نہیں رہیں گے۔ قانون جو بھی ہم کو اجازت دیتا ہے اس پر مکمل کھل کر کام کریں گے، ہم یہاں کچھ چھوٹے چھوٹے کام نہیں بلکہ بڑھ کر کام کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر کے پولیس کمشنر، ایڈیشنل کمشنر اور ڈی سی پیز یہ سب مل کر فوراً ہمارے ساتھ میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے اس بات کا انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے۔ میں مسلمانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ قانونی کارروائی چھوڑ کر کوئی بھی کام نہ کریں، کوئی حرکت نہ کریں، بلکہ اشتعال انگیز نہ ہو، اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے طور پر اگر پولیس اسٹیشن میں FIR درج کروا سکتے ہوں تو آپ اپنے ضلعوں میں یا اپنے تعلقہ جات میں یہ کروائیں، اور اسی طرح وکیلوں سے آپ رابطہ کر کے، ہمارے ہائی کورٹ کے بھی سینئر وکلاء ہیں ان سے بھی رابطہ کر کے وہ قانونی طریقے سے جو بھی کارروائی آپ انجام دے سکتے ہیں انجام دیں، تاکہ پھر دوبارہ اس طرح کا کوئی پاگل آزاد ہو کر اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ ہم کو اس پر مکمل طور پر قانونی کارروائی کر کے لگام لگانا ہی ہے۔ شکریہ صاحب۔ میں تمام مسلمانوں سے یہی اپیل کروں گا کہ یہ سب جذباتی اور مسلمانوں کے نقض امن کو خراب کرنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کو مشتعل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اس سلسلے میں لوگ مشتعل نہ ہوں، اور عام طور پر بہت سے لوگ مشتعل اور جذباتی ہو جاتے ہیں اور احتجاج کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر کچھ غلط کام ہو رہا ہے ہم خاموشی اختیار کر لیں تو گویا کہ ہم نے اس کی تائید کی اور اس کا ہم نے سپورٹ کیا۔ تو قانونی چارہ جوئی کی جائے مثبت طریقے سے، اور اس کے جو اصول اور ضابطے ہیں اصول اور ضابطوں کے تحت کارروائی ہو، اور نوجوان خصوصاً اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں اور اس سلسلے میں مشتعل نہ ہوں اور لوگوں کو بھڑکانے سے یا لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ قانونی کارروائی کے لیے ہر آدمی علاقائی طور پر کوشش کرے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ ہم نے ابھی جو کمشنر سے اور DCP وغیرہ سے ملاقات کی، سب لوگوں نے یقین دہانی کی ہے، انشاءاللہ جو بھی اس سلسلے میں قانونی کارروائی ہوگی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس اعتبار سے، اور جو وسیم رضوی نے جس طرح کا جو بیان دیا ہے اس کو پہلے ہی ہمارے ملت و ہمارے نجف اور ایران کے علماء اس کو دین سے خارج قرار دے چکے ہیں، تو لہذا اس جو اس نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والے صفات میں جو اس طرح کی گستاخی کی ہے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آ کر کے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے، ہم اس کی باتوں کو یکسر سرے سے خارج کرتے ہیں کہ ایسی باتوں کا دین اسلام سے، دین تشیع سے کوئی لین دین نہیں ہے، یہاں اس کا کوئی یہاں سے رابطہ نہیں ہے۔ اور جیسے کہ جناب مولانا مقصود عمران صاحب نے جو حکومت سے مطالبہ کیا ہے اور کمشنر صاحب، پولیس کمشنر صاحب کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ یہ کتاب جو اس نے لکھی ہے کہ جو سراسر وہ پیغمبر کی عظمت اور ان کی عصمت، ان کی طہارت، ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی منزلت، ان کی رفعت کے
यकसर ख़िलाफ़ है, जिसको कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उस किताब को बैन लगाया जाए और किसी भी पब्लिशर, किसी भी बुक सेलर, किसी भी इदारे और किसी भी दुकान पर वो किताब नज़र ना आए। और उसके साथ ही साथ तमाम के तमाम उम्मत मुसलमान, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखती हों, सबका एक ही मुतालबा है कि इसको मुल्क के कानून के तहत दहशत गर्दाना तहरीक को हवा देने की सूरत में इसको गिरफ़्तार किया जाए और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि अमन व सुकून अपने मुल्क का बरकरार रहे। नहीं, बल्कि कई सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी बोलता जहर बोलता है, जब भी उसकी ज़बान खुलती है तो इस्लाम के ख़िलाफ़ खुलती है। जैसे कि अभी हमारे शिया आलिम ने कहा कि हमने उसको इस्लाम से ख़ारिज कर दिया। ख़ारिज किया नहीं किया, जिस तरह से वो जुमले बोल रहा है वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता है। एक इस तरह की एक तंजीम निकली है जैसे कि तस्लीमा नसरीन है, सलमान रुश्दी है, उसी की तर्ज पे ये काम कर रहा है। हम किसी हाल में भी उसकी उस ज़बानदराज़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम रियासत कर्नाटक शहर बेंगलोर में कमिश्नर साहब से मुलाकात की कि अभी मामलात इस तरह के ख़तरनाक हैं कि इस तरह से वो हमारे कुरान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ज़बानदराज़ी कर रहा है। तो कमिश्नर साहब ने भी और आला अफसरान के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह हम अच्छे तरीक़े से इस काम को करेंगे। तो मैं मरकज़ी हुकूमत से भी गुजारिश करूँगा कि उस जहरीले इंसान की ज़बान को बंद किया जाए या किसी मेंटल हॉस्पिटल में उसका इलाज कराकर और जेल की सलाखों में उसे डाल दिया जाए। इस तरह की ज़बान बोलने वालों से एक मज़हब का नहीं बल्कि एक मुल्क का नुकसान होता है। तो मुल्क के नुकसान को बचाने के लिए मैं मरकज़ी हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि उस पर जितना से ज़्यादा हो, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको जेल में सलाखों में डालकर, और उसकी तमाम मुल्क के लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम अपने अपने इलाक़ों में FIR उसके नाम पर करें, ताकि इसके बाद कोई भी हमारे मुल्क की अमन को ख़राब करने की कोशिश ना करे। एक शैतान है, गटर का कीड़ा है, वो इंसान नहीं है। उसको आयतुल्ला सिस्तानी साहब और यहाँ के पूरे उलमा, शिया उलमा मिलकर उसको खारिज किए हैं। तो इसके स्टेटमेंट्स को जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम के बारे में जो भी कह रहा है, कुरान शरीफ के बारे में, इसको हम डिमांड करते हैं हुकूमत कर्नाटक, हुकूमत हिंद से। जब आप एक लॉयर को अरेस्ट कर सकते हैं जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाता है त्रिपुरा में, एक जर्नलिस्ट जाता है रिपोर्ट करने, उसको अरेस्ट करते हैं आप। ये जो दहशतगर्दी फैला रहा है उसको क्यों यूपी गवर्नमेंट अरेस्ट नहीं कर रही है? मैं डिमांड करता हूँ यूपी गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, वसीम रिजवी को इमीडिएटली UAPA से अरेस्ट करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम रोड पे आएंगे। और दूसरा, ये बुक मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो बुक के छापा है, पब्लिश किया है, उसको थ्रू आउट इंडिया नहीं अपील करे पूरे एम्बेसीज को लेटर जाए कि इस बुक को टोटली आउट ऑफ सर्कुलेशन करना है। दूसरा डिमांड है मेरा ये। तीसरा डिमांड नहीं, रिक्वेस्ट है ये तीसरा, मैं पूरे मोमिनीन मोमिनात को, पूरी पब्लिक को अपील करता हूँ इसके स्टेटमेंट्स में बहकाव में ना आए। इंशाअल्लाह लीगल कार्रवाई करेंगे, इसको हम अरेस्ट करेंगे ही करेंगे। शुक्रिया। ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂದಾಳುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಸೀಮ್ ರಿಜ್ವಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನ 23 ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಕುರಾನಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹರಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆ ಪಿಟಿಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಪುನಃ ತನ್ನದೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಳರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಹೇಳನ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವೈರಲ್ ಆಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹರಡಬೇಕೆಂಬ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ವಸೀಮ್ ರಿಜ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಯಾವ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು.
ಆಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ವಸೀಂ ರಿಜ್ವಿ ಏನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಅದನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ UAPA ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಸೀಂ ರಿಜ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ UAPA ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಯಾ ಉಲೆಮಾಗಳು, ಸುನ್ನಿ ಉಲೆಮಾಗಳು, ಶಿಯಾ ಜನರು, ಸುನ್ನಿ ಜನರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರು, DCPಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಮುಂದೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಗಾಗಬೇಡಿ, ಕಾನೂನು ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ, ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವ. ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಅಶಾಂತಿಗೆ ನಾವು